Hello ma'am, good morning. Ang ganda-ganda mo naman ma'am. Ano yung order natin? 3 hotdog breakfast. Anong drinks, ma'am? Ano yung juice na yun? Orange pineapple iced tea, ma'am. Ice, pineapple. Pwede hot coffee po. Pwede daw hot coffee. Pwede yung hot coffee. Sorry, ma'am. Hot coffee. Yung isa, ma'am. Ano pa, ma'am? Pancake. Solo lang, ma'am? Or with drinks po? Solo na lang. Ano pa, ma'am? Bali for 57 po lahat po. Babayan na dito. IC 500 po. Kaya na, sir. Next window na lang po. Thank you po. Okay. Ma'am, remembrance mo. Sige po. Thank you. Subscribe ka sa akin ha. Search ko ka mamaya. Yeah, Probinoy YouTube yon. Yung Leonidas Liad Facebook yan. Sige po. Thank you. Ako dito, sir, ha? Yes ma'am, magbabiral tayo. Ay, naku. Sir, ingat po. Thank you. Hindi man ang hilin ko. At kukwamot ta. Ano yung burn fried mo ka nang marinated ko. Hello sir, good morning. Ano yung order mo? Andito na yata. Okay. Minsan na po sir, medyo natagal. Sir, bakit ganun kayo? Kayong mga kuya ng Jollibee, bakit ganun kayo? Ang cute ninyo. Sir, bigyan kita ng kola. Thank you sir. Ay sir, yung ano nyo na lang po, maple syrup po. Sige, hintayin na lang namin.